Sempat absen 3 bulan, pekan lalu Presiden AS Donald Trump kembali menggelar pengarahan harian terkait COVID-19 dari Gedung Putih. Namun, ada yang berbeda dari pengarahan hariannya tersebut. Setelah berbulan-bulan menolak dan menganggap remeh penggunaan masker, Trump memasang fotonya menggunakan masker dan menyebut hal tersebut patriotik. Ia juga mengajak warga AS menggunakan masker. I have the mask right here, and I carry it, and I will use it gladly. No problem with it. And I've said that, and I say, if you can, use the mask. When you can, use the mask. If you're close to each other, if you're in a group, I would put it on when I'm in a group. Pernyataan Trump terkait pandemi COVID-19 juga berbalik arah. It will probably, unfortunately, get worse before it gets better. Something I don't like saying about things, but that's the way it is. Trump juga membatalkan konvensi besar-besaran Partai Republik yang sebelumnya dijadwalkan selama 4 hari di Jacksonville di negara bagian Florida akhir Agustus mendatang dengan alasan The timing for this event is not right. It's just not right with what's happened recently, the flare-up in Florida. To have a big convention, it's not the right time. lonjakan kasus di Florida mencapai 13 kali lipat sejak negara bagian tersebut dibuka pada awal Mei lalu. Partai Republik tetap akan mengadakan konvensi dengan skala yang jauh lebih kecil di Charlotte, North Carolina untuk secara formal menominasikan kembali Trump sebagai kandidat presiden petahana. 4 bulan jelang pemilu AS, jejak pendapat Gallup menunjukkan Presiden Trump tertinggal 13 poin dari lawannya Joe Biden, kandidat presiden dari Partai Demokrat. Jejak pendapat lain dari ABC News dan harian The Washington Post menunjukkan 64% warga Amerika Serikat tidak menyetujui dengan cara Presiden Trump menangani pandemi COVID-19. Responden mempermasalahkan ketidakkonsistenan pesan yang disampaikan oleh pemerintahan Trump, terutama terkait penggunaan masker dan pembukaan kembali ekonomi di Amerika Serikat. Lonjakan kasus yang terpantau di negara-negara bagian yang melonggarkan PSBB lebih awal juga menurunkan angka dukungan bagi penanganan pandemi yang dilakukan Trump. That it's creating even more problems for him as the pandemic flares, including now in areas where Republican governors have taken his cues, opened things up, and now they're starting to see terrible problems with the pandemic, and that makes his job much harder. Ahli epidemiologi masih menekankan pentingnya kebijakan nasional dalam menanggapi pandemi COVID-19. The countries that have done well have had a clear national policy that put the public health people out front. The political leadership has assisted the public health people, and they have had consistent, clear messages to the population. The population understands what the program is, and they're enlisted to cooperate. That's a formula for success. By leaving it to the governors, that's a formula for chaos. Sekalipun melihat lonjakan kasus, warga Amerika masih terus mendatangi tempat wisata populer musim panas seperti pantai. Tiap negara bagian punya aturan berbeda terkait protokol keamanan diri COVID-19. Sementara rekomendasi pemerintah federal terkait masker, pengujian diri, dan pembukaan kembali bersifat sukarela dan tidak mengekang. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.